अल्लाह की तादाद गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोते हमेशा के लिए खामोश हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी मुजाहिद हसन पंसोटा, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबका मेंबर जिला कौंसिल और साबका नाज़िम यूनियन कौंसिल बाईवाला आपसे मुखातब हूँ। और जिंदा कौमें अपने त्यौहार इंतहाई जोश खरोश से मनाया करती हैं, और ये जो यौम दफा आ रहा है, जो मैं समझता हूँ कि हमारी दफा की पहचान है, हमारी कुव्वत की पहचान है। और इस साल जो यौम दफा है, मैं समझता हूँ कि हमें मुनफरद तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो तमाम जो मुल्क है वो सैलाब की जद में है। बहुत ज़्यादा सैलाब ने तबाही मचाई है चारों सूबों में, और मैं समझता हूँ कि वहाँ इंतहाई कसम पुष्टि की हालत में है। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो सोच है, जो हमारी कमिटमेंट है, उन भाइयों के लिए होनी चाहिए जो कि सैलाब से मुतासरीन हैं। हम मिलकर तमाम नस्लों पूरी कौम जान होकर बिला तफरीक ये किसका सियासी जमात से तल्लुक है, किसका किस फिरके से तल्लुक है, इंसानी हमदर्दी के तहत हमारे जितने मुतासरीन हैं, मैं समझता हूँ उनकी इमदाद करनी चाहिए दिल खोल कर। मैं समझता हूँ कि पता चलना चाहिए कि हम एक कौम हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं, और हमारे मुश्किल वक्त में हम अपने भाइयों के लिए तन मन जान कुर्बान कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर मैं समझता कि जो भाई जितनी सीयत में रहता है उसको डोनेट करना चाहिए। और हमारी मेरी तमाम जो पाकिस्तानियों से अपील है कि वो मिलजुल कर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी भरपूर इमदाद करें, मैदान में आएँ, खुद करें, जो सरकारी तंजीमें ये करवाएं, या जितनी भी एनजीओ हैं उनके लिए इनकी इमदाद करें, और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। बहुत शुक्रिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तादाद गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोते हमेशा के लिए खामोश हों। जी रियाज हुसैन अंजुम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद। यौम दिफा ये अहद वफा का दिन है, और इसके हवाले से मेरा यही पैगाम है कि आएँ, इरादा करें, वादा करें कि हम पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हमसे जो भी कुर्बानी, जो भी काविश, जो भी स्ट्रगल होगी हम करेंगे इस मुल्क को, इस कौम को, इस मिल्लत को, ठीक है, इसकी दिन रात तरक्की के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं और तैयार रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तादाद गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोते हमेशा के लिए खामोश हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साजिद MSFIC पूरी कौम को 6 सितंबर पे तजदीद अहद वफा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 6 सितंबर हमारा वो दिन है जब हमारे दुश्मन ने अपने नाजायज़ मकासद को पूरा करने के लिए रात की तारीकी में हम पे हमला किया, और हमारी पाक फौज ने बड़ी बहादुरी से उनका ये हमला रोका, बल्कि उसको नाकाम भी बनाया और हमारे दुश्मन के इलाकों पे भी कब्जा किया, और हमें उस दुश्मन से पाक किया जो हमारे ऊपर हर वक्त मुसल्लत रहता है। मैं अपनी कौम को ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये 6 सितंबर का जो हमारा वाक़या है ये हमारी यकजहती का पैगाम है, हमें इकट्ठा रहने का पैगाम है। हमें ये दुश्मन टुकड़ियों में बांटना चाहता है, जात पात रिश्तों में बांटना चाहता है, सूबों में बांटना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है मुख्तलिफ तरीकों से। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इकट्ठे रहें, यकजहती में रहें, और पूरी कौम से जो इस वक्त सैलाब ज़दगान है, आप देख रहे हैं पाक फौज हमारी मदद के लिए आगे आगे है। हमें हर जगह पाक फौज की मदद चाहिए होती है, हमें हर जगह पाक फौज के साथ रहना है, उनके साथ यकजहती करनी है। अगर हम पाक फौज को साथ यकजहती नहीं करेंगे तो हम रात को सुकून की नींद कैसे सोएंगे। वही एक फौज की वजह से ये मुल्क बचा हुआ है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तादाद गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोते हमेशा के लिए खामोश हों। देखें, 6 सितंबर यौम दफा को हम हर साल मनाते हैं,
لیکن اس سال اس کی اہمیت اور افادیت میں سمجھتا ہوں اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت قوم ایک حالت جنگ میں ہے. سیلاب کی شکل میں اس جنگ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور 40% سے زائد پاکستان جو اس سے متاثر ہو چکا ہے. اور جب اس کے حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اور 6 ستمبر کو جس طرح ہم نے 1965 کو ہماری فوج پاکستان نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمیں یکجا ہو کر تمام طور سیاسی مفادات کو، سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں اکٹھے ہو کر ملکی دفاع کے بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دکھی جو بھائی ہیں، متاثرین سیلاب ہیں، ان کی خدمت کر کے اسی جذبے کے ساتھ جس طرح ہم نے 6 ستمبر کی جنگ لڑی تھی، اب بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے سیلاب سے متاثرہ جو بھائی ہیں ان کی مدد کر سکیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہیں. جی میرا نام محمد عاطف علی ہے. میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. 6 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس دن پاکستان نے نہ صرف بھارت کو شکست دی ایک ایسے موقع میں جس میں انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہمارے پہ حملہ کیا، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. اس دن پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ ایک مٹھی کی طرح اکٹھی تھی اور انہوں نے مل کے نہ صرف ایسے دشمن کا مقابلہ کیا جو ہمیشہ سے اس دھاک میں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچائے. آج ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے، اگر ہم اسی قوت، اسی جذبے اور اسی ولولہ انگیز قیادت کے ساتھ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں تو ہم نہ صرف اپنے تمام چیلنجز جس میں ہمارا معاشی مسائل ہیں، ہمارے غربت کے مسائل ہیں، ہمارے اور دیگر جو مسائل ہیں وہ حل کر سکتے ہیں. اور آج کل جیسے ہمارے وطن عزیز کو ایک بہت بڑی آفت کا سامنا ہے جو کہ سیلاب کی شکل میں اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ہمیں بہت سارے ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آج ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے جو 1965 میں تھا. اور اس والے سے میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پہ شکر کرتے تھے جہاں پہ صبر مشکل تھا. اگر ہم اسی جذبے کے ساتھ آگے چلیں تو ہمیں کوئی شک نہیں کہ ہم دنیا کی قوموں میں بہت ممتاز طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہیں. السلام علیکم جی، میرا نام طیب اعظم خان ہے اور میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر فیصل آباد ہوں. اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے 6 ستمبر یوم دفاع، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قوموں کی زندگی کے اندر آزمائش کی گھڑیاں بھی آتی ہیں اور 6 ستمبر ایک ایسا ہی دن تھا جب انڈیا نے شب خون مارتے ہوئے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان کی افواج نے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر اس کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کے حملے کو ناکام بنایا. تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب ہم ایز اے نیشن ایک سب لوگ جو ہے وہ ساتھ کھڑے تھے. عام آدمی بھی جو ہے وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ کھڑا تھا اور ہم نے اپنے سے کہیں بڑی جو انڈیا کی افواج تھیں ان کے دانت کھٹے کر دیا اور ان کو واپس مڑنے پر مجبور کر دیا اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا. تو آج بھی ہمیں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ اکٹھے ہوں اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جب کبھی بھی آزمائش کا موقع ہے تو ہم اسی طریقے سے سینہ سپر ہو کر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. اس وقت پاکستان کو جو اس بہت بڑی قدرتی آفت کا اس وقت سامنا ہے اور سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اس وقت ایک آزمائش کی گھڑی ہے ہماری قوم کے اوپر. ہم اگر آج بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سب مل جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے اس جذبے کے ساتھ جو کہ ہم نے 6 ستمبر کو 1965 کو جو ہے وہ اس جذبے کے ساتھ جس طرح دشمن کو شکست دی تھی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بڑی آفت سے بھی جو ہے وہ نمٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی.
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोते हमेशा के लिए खामोश हों। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान गनी सलमानी, ड्रग कंट्रोलर फैसलाबाद आपसे मुखातिब हूँ। मेरा आज का पैगाम खुसूसी तौर पे यौम दिफा के हवाले से है। 6 सितंबर 1965 को हमारे दुश्मन मुल्क ने जिस तरह हम पे एक जंग मुसल्लत की, इसमें अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने जिस कदर बहादुरी से मुकाबला किया, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अवामुल नास और नई नस्ल को इसके बारे में आगाह करें, ताकि नई नस्ल में और अवाम में मुल्क की खातिर जान और माल की कुर्बानी का जज्बा और वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो सके। इस सिलसिले में आप जिंदगी के चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जरूरी है कि हम इस बारे में लोगों को शऊर उजागर करें, ताकि हमारे मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो सके। आप देख रहे हैं कि 2022 में पाकिस्तान तारीख की एक बहुत बड़ी आफत से गुजर रहा है, जिसमें हजारों कीमती जानों का ज़िया हो चुका है और लाखों की तादाद में खानदान मुतासिर हुए हैं और अमलाक का नुकसान इसके अलावा है। हजारों मुतासिरीन बेघर पड़े हैं, अद्वियात की किल्लत का सामना है, खाने की बहुत सारे मसाइल हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अवामुल नास बढ़ चढ़ कर हुकूमत का और दूसरे इदारों का साथ दे, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें और उनके लिए जो भी अद्वियात की, खुराक की फराहमी और उनकी नए आबादकारी के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। इसके लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। मुझ समेत तमाम दोस्त, तमाम पाकिस्तानी जो जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, वो बढ़ चढ़ कर आगे आएं और आवाम का साथ दें और हुकूमत का साथ दें, ताकि सलाह मुतासरीन के नुकसान का अजाला हो सके। पाकिस्तान पाइंदाबाद।